Vamos a la palabra. Excelente. ¿Cómo están hoy? Excelente. Well, praise the Lord. It's good to be here this morning. Alabado sea el Señor, es muy bueno estar con ustedes aquí esta mañana. God is good. Amen. Dios es bueno, amén. Amen. Well, if you have your Bibles, turn to Genesis chapter 31. Si tienen sus Biblias, vamos a ir a Génesis capítulo 31. And we're going to be looking at verses 36 through 42 today. Hoy vamos a estar viendo los versículos del 36 al 42. 36 to 42. Génesis 31 del 36 al 42. Today we are continuing our series, The Sovereignty of God. Hoy estamos continuando la serie llamada La Soberanía de Dios. Now, I do want to encourage you, if you haven't had a chance to listen to all of the installments of the series, Ahora, yo quiero animarlos, si no han escuchado todas las partes de la serie, you can go online and listen to those. This is the third part of a three-part series. pueden entrar en línea y encontrarlas porque esta es la tercera parte de la serie. The Sovereignty of God. That's on Facebook, right? Yes, on Facebook. Está en la página de Facebook de la iglesia y esta es la tercera parte de esta serie. Well, before we go to the Lord's Word this morning, let's pray and open our hearts to receive what He would minister to us today. Y antes de ver la palabra de Dios, vamos a orar para que el Señor nos dé la capacidad de oír su palabra y ministra nuestros corazones a través de ella. Let's pray. Oremos. Father, we give you glory this morning. Padre, te damos gloria en esta mañana. We thank you for your word. Te agradecemos por tu palabra. Lord, we pray that you'd speak to us today through your word. Y oramos para que tú hables a nosotros a través de tu palabra. Lord, that you would teach us. Que nos enseñes, Lord, that you would change us. que nos cambies Lord, that our lives would be changed through your word today. y que nuestras vidas sean cambiadas a través de tu palabra hoy. That your name may be glorified. Que tu nombre sea glorificado. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen Amén. and amen. Amén. So again, our text this morning is Genesis chapter 31, verses 36 through 42. Y nuevamente hoy estamos leyendo el texto en Génesis capítulo 31, versículos del 36 al 42. Then Jacob became angry and berated Laban. Dice el versículo 36. Entonces Jacob se enojó y recriminó a Labán. Jacob said to Laban, "What is my offense? What is my sin that you have hotly pursued me?" Respondió Jacob y dijo a Labán, ¿cuál es mi transgresión? ¿Cuál es mi pecado para que me hayas perseguido con tanto ardor? For you have felt through all my goods. What have you found of all your household goods? Ya que has rebuscado todas mis cosas, ¿qué has hallado de todas las cosas de tu casa? Set it here before my kinsmen and your kinsmen, that they may decide between us two. Ponlo aquí delante de mis parientes y de los tuyos para que ellos juzguen entre nosotros dos. These 20 years I have been with you. Your ewes and your female goats have not miscarried, and I have not eaten the rams of your flocks. Estos 20 años que he estado contigo nunca han abortado tus ovejas ni tus cabras, ni yo comí ningún carnero de tu rebaño. What was torn by wild beasts I did not bring to you. I bore the loss of it myself. From my hand you required it, whether stolen by day or stolen by night. Jamás te traje los restos de animales despedazados. Yo pagaba el daño. Lo robado, tanto de día como de noche, tú lo reclamabas de mi mano. There I was. By day the heat consumed me, and the cold by night, and my sleep fled from my eyes. De día me consumía el calor y de noche la helada, hasta el sueño huía de mis ojos. These 20 years I have been in your house. I served you 14 years for your 2 daughters and 6 years for your flock, and you have changed my wages 10 times. Así he pasado 20 años en tu casa. 14 años trabajé por tus 2 hijas y 6 por tu ganado. Y tú has cambiado mi salario 10 veces. If the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac had not been on my side, surely now you would have sent me away empty-handed. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me dejarías ir ahora sin nada.
God saw my affliction and the labor of my hands and rebuked you last night. Pero Dios ha visto mi aflicción y el duro trabajo de mis manos, por eso te reprendió anoche. So as I mentioned, we are finishing our series today on the sovereignty of God. Como les mencioné, hoy estamos culminando nuestra serie sobre la soberanía de Dios. You know, we've been talking about different concepts and aspects of the sovereignty of God. Y hemos estado conversando, distintos aspectos sobre la soberanía de Dios. And what I've been trying to do Y lo que hemos tratado de hacer is help us to understand how to live our lives understanding the sovereignty of God. es que podamos comprender cómo vivir la vida con un entendimiento sobre la soberanía de Dios. That idea, that concept, the sovereignty of God, Esta idea o concepto de la soberanía de Dios can be very theoretical in our lives. puede ser muy teórica en nuestras vidas. What does that mean? ¿Qué significa eso? God is sovereign. Dios es soberano. We believe it Lo creemos as an objective reality, como una realidad objetiva, but oftentimes in our lives we don't know how to live our lives according to that reality. pero muchas veces no sabemos cómo vivir de acuerdo a esta realidad. And so we've been trying to talk about ways that we can connect and interact with that truth in our Y hemos lives. estado conversando maneras en las que podemos conectar y vivir de acuerdo a esta verdad en nuestras vidas. You know, and we've said this many times, God is sovereign. Muchas veces hemos dicho en nuestra vida, bueno, Dios es soberano. That's a reality and the truth that will never change. Eso es una realidad, una verdad que nunca va a cambiar. Doesn't matter if you believe it or if you don't believe it. No importa si crees o no lo crees. It doesn't matter if you understand it or don't understand No it. importa si lo comprendes o no. That one truth will always remain, God is sovereign. Esa realidad siempre va a estar fija de que Dios es soberano. But as His children, God desires for us to understand how that applies to our everyday lives. Pero como sus hijos, Dios desea que nosotros podamos comprender cómo se ve esto en nuestras vidas diarias. And so what happens is there are things that happen in our lives and we have to reflect back on those things that have happened in our lives Y hay cosas que ocurren en nuestras vidas que debemos reflexionar through processing through God's Word a través de procesar la palabra de Dios, in order to find how God's sovereignty was at work in the midst of those situations. de manera que podamos encontrar y comprender cómo la soberanía de Dios estaba trabajando en medio de estas And we situaciones. do that through prayer, we do that through counseling with other people. Y hacemos esto a través de la oración, a través de la consejería con otras personas. Oftentimes in our lives things happen so quickly Muchas veces en nuestras vidas las cosas ocurren con tanta rapidez and we go through trials, we go through difficulties, or we make decisions and things happen so quickly atravesamos dificultades y pruebas con tanta rapidez that it's only through reflecting back to what already happened in the past que es únicamente a través de una reflexión retrospectiva de lo que ha ocurrido en nuestras vidas that we can begin to understand how through all of that God was sovereign. que es que podemos comprender cómo a través de o en medio de todo eso Dios fue soberano. And we can trust that the next issue or the next trial or the next thing we have to go through, God will also be sovereign. Y de esa manera podemos confiar de que en la próxima situación o en la próxima prueba Dios también va a ser soberano. So just in way of review, in order to put all those pieces together, what we've discussed so far, Así que a manera de repaso para poner en conjunto todos estos pedazos que hemos conversado hasta ahora, we have seen God's sovereignty reflected in different ways in the way that He has dealt with Jacob in this situation. hemos visto cómo la soberanía de Dios ha estado manifestada en la forma en la que Él trató con Jacob en los siguientes eventos. We've seen God's preemptive leading. Hemos visto la dirección de Dios. In a way, God spoke to Jacob in verse 3 of chapter 31. Una dirección anticipada cuando vemos la forma en que Dios habló con Jacob en el versículo 3 And He said, "Go, leave your land, leave this land and go back to the land of your father." y le dijo, vete, sal de este lugar de la tierra de tu padre. See, in His sovereignty, God speaks to us. Ven, en su soberanía Dios nos habla. Now, how does He speak to us today? Ahora, ¿cómo nos habla hoy en día? He speaks to us through His Word. Nos habla a través de su palabra. God told Jacob, "Go and I will be with you." Dios le dijo a Jacob, ve y yo estaré contigo. God speaks to us through His Word in scriptures and promises that He's given us in His Word. Dios nos habla en su palabra a través de promesas que ha puesto That en las we escrituras. always have access to.
a las que siempre tenemos acceso. Jesus said he'll never leave us. He'll always be with us. Jesús dijo que nunca nos iba a dejar y que siempre estaría con nosotros. So he's leading us through his word. Así que Él está dándonos dirección a través de su palabra. We've also seen God's prevention. También hemos visto la prevención de Dios. We saw that God appeared to Laban the night before he met with Jacob. Hemos visto que Dios se le apareció a Labán la noche anterior a que se encontrara con Jacob. And he told Laban, do not harm Jacob. Y le dijo a Labán, no lastimes a Jacob. And so God oftentimes in our lives steps in and prevents things from happening to us. Y Dios muchas veces interviene en nuestra vida y previene que ciertas cosas ocurran. That's a part of his sovereignty. Esto es parte de su soberanía. He protects us. Nos protege. We probably won't know until we get to heaven how many times he's protected us in our lives. Y muchas veces no sabremos hasta que estemos con Él en el cielo cuántas veces nos protegió. Now that's one aspect of his sovereignty. Ahora, este es uno de los aspectos de su soberanía. Sometimes in our lives he prevents things from happening before they happen. Algunas veces en nuestras vidas Dios previene que ciertas cosas ocurran. He doesn't always prevent things from happening, No siempre hace esta prevención, but sometimes he does. pero en algunas veces sí lo hace. Learning and understanding how to process through the things that have happened in our past in prayer and in counsel helps us to embrace his sovereignty. Aprender y comprender a cómo reflexionar retrospectivamente en las cosas que han ocurrido en nuestras vidas nos ayuda a comprender cómo Dios ha manifestado su soberanía. Another aspect of God's sovereignty is God's presence. Otro aspecto de la soberanía de Dios es su presencia. God was present with Jacob and Rachel. Dios estaba presente con Jacob. God was present with Jacob through the whole trial that he went through for 20 years with Laban. A través de estos 20 años de prueba que él estuvo con Labán, Dios estuvo presente. You can trust and you can know because we see this in God's word that he is present with you no matter what you're going through. Tú puedes saber y confiar a través de la palabra de Dios de que Dios está presente contigo, no importa lo que estés atravesando. Even when times are difficult, even when times are hard, he is still with you. Aun cuando los momentos son difíciles y complicados, Dios está contigo. And lastly, what we're going to talk about today is that God's protection and his perfecting during past trials. Y hoy vamos a estar hablando sobre el aspecto de la Protección. you said another word. Perfecting. De la protección y la perfección que Dios hace en nosotros a través de las pruebas. So, we're speaking specifically today about things that have happened to us in the past. Hablando específicamente de sucesos que han ocurrido en el pasado. Jacob in this text is having an argument with Laban. Jacob en este texto está teniendo una discusión con Labán. And he's talking about what happened for 20 years in his past. Y él se está refiriendo a sucesos que ocurrieron durante 20 años en el pasado. He's reflecting back on what Laban did to him during those 20 years. Él está reflexionando sobre todo lo que Labán le hizo durante estos 20 años. Now, whenever we discuss the sovereignty of God, Ahora, cada vez que nosotros discutimos la soberanía de Dios, it may be easy for us to believe that God is sovereign today, tal vez sea más fácil entender de que Dios es soberano hoy, or that God will be sovereign over my future, o que Dios será soberano sobre mi futuro, but it can be very challenging to believe God was sovereign in my past. pero puede ser muy difícil comprender la idea de que Dios fue soberano en mi pasado. Because the major question that we always ask ourselves Porque la pregunta principal que nos hacemos is if God was sovereign, es que si Dios fue soberano, why did he allow that thing that happened to me to happen to me? ¿por qué permitió que me ocurriera lo que me pasó? Where was he when I went through that tragedy? ¿Dónde estaba Dios cuando me ocurrió esa tragedia? Why did he let that happen? Why didn't he stop it? Why didn't he prevent it? ¿Por qué no lo detuvo? ¿Por qué permitió que ocurriera? Maybe he didn't know about it. Tal vez era que él no sabía lo que estaba pasando. Or maybe he did know about it, O tal vez sí sabía, but he wasn't powerful enough to prevent it. pero no tenía suficiente poder para prevenirlo. But see, if we believe either one of those two things, he's no longer God.
Ahora, si nosotros creemos cualquiera de las dos últimas, Él no es Dios. If he doesn't have enough power to prevent the trials and the hurts and the wounds in our lives, Si Dios no tiene la capacidad de prevenir las pruebas, las heridas y el dolor que hemos atravesado en la vida, then he's not God. entonces Él no es Dios. He's not sovereign. Él no es soberano. If he doesn't know about those things, Si Él desconoce de estas cosas, then he's not sovereign. entonces tampoco es soberano. But we're still left with a problem if we're going to be honest with ourselves. Pero si vamos a ser honestos, ahí todavía tenemos una problemática. We still know, all of us can look back and see, I went through this issue, I went through this challenge, people have hurt me, I've been wounded. Todos podemos mirar hacia atrás y pensar en este problema, en esta situación difícil, donde fui lastimado. And it should begin to cause us to really wrestle with God's sovereignty when we reflect on those Y things. nos genera un conflicto con la temática de la soberanía de Dios en medio de esa situación difícil. So, if God is sovereign Así que si Dios es soberano and he allowed us to go through things that we went through, y permitió que pasáramos a través de las cosas que pasamos, then it must mean he has a purpose in allowing us to go through difficult things. esto debe decirnos que Dios debe tener un propósito en medio de las cosas difíciles que ha permitido que nosotros pasemos. How can we understand what those things are, what that purpose ¿Y is? cómo podemos comprender cuál es ese propósito? So, we're going to talk today about discerning God's sovereignty Hoy vamos a estar hablando sobre discernir la soberanía de Dios in past trials and difficulties. en dificultades y pruebas del pasado. Number one, processing the hurts that come from past trials. Número 1, procesar el dolor que proviene de pruebas del pasado. When we are talking about the trials that we go through, Cuando hablamos de las pruebas que atravesamos, we cannot just deal with it on an intellectual level. no podemos tratar estos temas solamente a un nivel intelectual, We're human beings. porque somos seres humanos. We have feelings. Tenemos sentimientos, We have emotions. emociones, We've been broken. hemos sido quebrantados, We've been wounded. lastimados, We feel pain. sentimos el dolor. We cannot just say an objective reality, oh, God's in control, and just think that's going to solve the problem. No It doesn't. podemos solamente decir una realidad objetiva de que Dios está en control y esperar que eso solucione todo, It doesn't. porque no lo hace. For your own life or if you're counseling someone else. Para tu vida o si estás dando consejería a alguien más. Too often, that's our whole definition of God's sovereignty. Y muchas veces esta es la totalidad de nuestra definición de la soberanía de Dios. I really don't understand God's sovereignty. No entiendo la soberanía de Dios. I really don't understand how it works. No entiendo cómo I funciona. don't understand how it operates. No entiendo cómo opera. So I'll just say God is in control. Así que solamente voy a decir Dios está en control. But yet when we don't understand how to process the details of that, Pero cuando no sabemos cómo procesar los detalles de esto, whether we say those words or not, we hold on to anger and resentment and all the things that happen inside of us. sea que hayamos dicho esas palabras o no, nos tendemos a aferrar al resentimiento y al enojo que proceden de estas situaciones. And we have no way to process those things. Y no tenemos forma alguna de procesar estas cosas. But see, this isn't what happened with Jacob. Pero esto no fue lo que pasó con Jacob. Verse 36. Versículo 36. Let's read that again. Vamos a leerlo nuevamente. It says, then Jacob became angry. Entonces Jacob se enojó. Let me say that again. Then Jacob became angry. Vamos a decirlo nuevamente. Entonces Jacob se enojó. Wait a minute. Un segundito ahí. Good Christians never become angry. Los cristianos jamás se enojan. Ever. Nunca. Right? We never show our anger in any circumstance, in any situation. Nunca demostramos que estamos enojados bajo ninguna circunstancia. Jacob became angry. Jacob se enojó. I love it when I see verses like this. Me encanta cuando veo versículos así. Because one of my biggest weaknesses is anger. Porque una de mis principales debilidades es el enojo. And anger is a no-no in the church. Y el enojo está terminantemente prohibido en la iglesia. But sometimes in the Bible, people got angry. Pero algunas veces en la Biblia la gente se enojó. Jesus got angry. Jesús se enojó. He went into the temple
Él entró al templo. He ripped the tables from the money changers up and threw them all over the place. Él volteó todas las mesas que estaban ahí de los comerciantes. He set the animals free. Él liberó a los animales que estaban enjaulados. Now, just picture this for a minute. Ahora vamos a pensar en esto por un minuto. The Bible says that he took a stick and he made a whip out of the stick. La Biblia dice que Jesús tomó una rama e hizo una especie de látigo con esa rama. And he was swinging it around. Y la estaba moviendo en el aire. And he was angry. Y estaba enojado. Jesus Jesús got angry. se enojó. Let me just tell you, there is a time when it's correct and it's appropriate to be angry. Déjenme decirles algo. Hay un momento en el que es apropiado y correcto enojarse. The Bible doesn't say never get angry. La Biblia no dice nunca te enojes. The Bible says be angry, but don't sin in your anger. La Biblia dice, parafraseando, enójate, pero no peques en tu enojo. Now, Jacob is processing all of the past hurts that Laban had inflicted upon him. Ahora, Jacob está procesando todo el dolor que había experimentado a través de todo lo que Labán le había hecho. And not only does it say he's angry, but it says he berated Laban. Y no solamente dice que Jacob se enojó, sino que él le recriminó a Labán. Recriminó. He yelled at him. Le gritó, He yelled at him. le gritó. He said, "What is my offense? Le dijo, ¿cuál es mi transgresión? What is my sin? ¿Cuál es mi pecado? That you have hotly pursued me." Que me hayas perseguido con tanto ardor. Now remember what happened. This is directly after what Laban had just done. Y recuerden el contexto de lo que estaba ocurriendo aquí. Esto era justo después de algo que había hecho Labán. Remember, Laban was looking for his gods. Recuerden que Labán estaba buscando a sus dioses. And so he went into Jacob's tent. Y él entró a la carpa de Jacob. Now, how many of you like it when somebody goes through your personal items? Ahora, ¿cuánto les gusta cuando alguien comienza a husmear en sus pertenencias? You feel offended. You feel Te sientes ofendido. violated. Sientes que están violando tu privacidad. And so he goes into Jacob's tent and he's tearing all these things, all of his stuff out, trying to look for these gods. Así que Labán entra a esta carpa, está husmeando y buscando, revolviendo todo para encontrar a estos dioses. Then he goes into Leah's tent Y luego entra a la carpa de Lea and tears up all her stuff. y hace lo mismo. So not only does he violate Jacob's privacy, he violates his wife's privacy. Ahora no solamente viola la privacidad de Jacob, sino también de su esposa. Then he goes into Rachel's tent, Luego entra a la tienda de Raquel, his favorite wife, su esposa favorita, and he does the same thing. y hace lo mismo. Now, this is on top of all the other things that he had done to Jacob and Rachel and Leah for 20 years. Y todo esto era encima, sumado a lo que ya Labán le había hecho a Jacob, a Lea y a Raquel durante estos 20 años. After all of the abuse that we've been discussing, Después de todo el abuso que hemos estado discutiendo, after all the time, all the lies and all the deceit and all of the abuse that he had done to después them. de todas las mentiras, el engaño y el abuso que había hecho, And you know, we should really just pause for a minute and just feel this. y nosotros deberíamos tomar una pausa aquí y sentir. What an understatement. Jacob became angry. Yo pienso que las palabras se quedan cortas cuando dicen que Jacob se enojó. Of course he was angry. Por supuesto que se enojó. Of course he was upset. Claro que estaba decepcionado. Of course at this moment he was emotional. Claro que estaba emotivo en este momento. And he had this, it's like everything, all those emotions were coming out at that moment. Y era como si todas estas emociones salieran en ese momento. How dare you? ¿Cómo te atreves? How dare you? ¿Cómo te atreves? And he had this opportunity to confront the person who had hurt him so many Y ways. tuvo la oportunidad de confrontar a aquella persona que le había lastimado de tantas maneras distintas. And this is a very emotional moment for Jacob. Y es un momento muy emotivo para Jacob. You know, we've heard about all the things that he's gone through. Hemos escuchado hasta ahora todas las cosas por las cuales él atravesó. And now he has this moment to say to Laban, "You have hurt me. I'm angry. What have I done wrong?" Y ahora tiene este momento de decirle directamente a Labán, tú me has lastimado, estoy enojado, ¿qué es lo que yo he hecho mal? Now, I just want to say to you that the fact that God is sovereign Ahora yo solamente quiero decir de que el hecho de que Dios es soberano is a reality. es una realidad. And it doesn't change the fact that we go through difficulties. Y no cambia el hecho de que atravesamos. And it doesn't change the fact that
we are hurt in those difficulties, No cambia el hecho de que atravesemos dificultades y que seamos lastimados en medio de esas dificultades. that we get wounded. Que salgamos lastimados. Don't say a blanket statement, well, God was in control, as if you went through that difficulty and it didn't hurt you, it didn't wound you. No solamente pongas una curita como para decir, bueno, Dios está en control y esto que aquí no pasó nada. When you counsel others, don't say to them, oh, well, God was in control, He was sovereign, get over it. Cuando tengas que dar consejo a otra persona, no solamente le digas, bueno, Dios está en control, ya todo pasó, ya. Someone being angry, someone feeling pain, someone feeling like all of those feelings and emotions that comes with that, Alguien que esté enojado, que esté lidiando con el dolor y todas las emociones que están involucradas con la dificultad de la situación, doesn't change God's sovereignty. eso no cambia la soberanía de Dios. It's okay to feel those things. Está bien sentirse así. It's healthy to, in the right place, in the right time, in the right way, to express those feelings. Es saludable en el momento, en el lugar correcto, expresar esas emociones. In fact, I'll even argue that God provided that opportunity for Jacob. Es más, yo haría también el argumento de que Dios provocó esta situación. He provided this opportunity that he knew would happen for Jacob to tell Laban how he felt. Dios proveyó esta oportunidad para que Jacob le pudiera decir a Labán todo lo que tenía adentro. To express anger, Para expresar su enojo, to get it out of his soul. para sacarlo de su alma. You see, God could have stopped Laban. Dios pudo haber detenido a Labán. You know, God appeared to Laban Dios se le apareció a Labán and he said, don't harm Jacob. y le dijo, no lastimes a Jacob. But he could have said, turn around and go home. Pero le pudo haber dicho también, date la vuelta y vete a casa. Or he could have killed him. O lo pudo haber matado en ese momento. But that's not what he did. Pero no fue lo que hizo. He said, don't harm Jacob. Le dijo, no lastimes a Jacob. Meaning he would still go and talk to him. Significando que todavía iba a ir a hablar con Jacob. Now we think to ourselves, why didn't God protect Jacob from having to have that confrontation, another confrontation from Laban? Ahora, nosotros preguntaremos, o algunos se preguntarán, ¿por qué Dios no protegió a Jacob de tener esa confrontación con Labán? Otra confrontación más. And to have all those feelings and all those emotions brought up again? Y que todas esas emociones surgieran nuevamente. Because that's exactly what Jacob needed. Porque eso es, la respuesta es porque exactamente es lo que necesitaba Jacob en ese momento. Jacob needed to have closure in that relationship with Laban. Jacob necesitaba darle un cierre a esa situación con Labán. He needed to tell him how he felt. Tenía que decirle cómo se sentía. He needed to tell him what he had done to him. Tenía que manifestar lo que le habían hecho a él. For his own healing, to process that and to get that out of his heart and out of his soul. Para su propia sanidad era necesario procesar eso y sacar eso de su alma. He said in verse 37, what is my offense? What is my sin that you so hotly pursue me? Dijo en el versículo 37, ¿cuál es mi pecado para que me hayas perseguido con tanto ardor? ¿Cuál es mi transgresión? Think about how many times he must have wanted to say that to Laban for 20 years. Ahora, piensen cuántas veces Jacob deseó decir esas palabras a Labán por 20 años. Why are you treating me like ¿Por this? qué me tratas así? I'm being treated unfairly. Me tratas de una forma injusta. I'm a victim. Soy una víctima. He needed to be able to say those things. Era necesario que él pudiera decir estas palabras. You know, whenever it comes to God's sovereignty, there are two realities, twin realities. Cuando se trata de la soberanía de Dios, hay dos verdades, unas verdades gemelas. One is God is sovereign, Una es Dios es soberano but the second one is human responsibility. y la segunda es la responsabilidad humana. God is sovereign Dios es soberano and human responsibility. y la responsabilidad humana. The fact that God is sovereign does not negate the fact that we are responsible for our actions. El hecho de que Dios es soberano no niega la realidad de que somos responsables de nuestros actos. Both are true, equally true at the same time. Las dos son verdades equivalentes y siempre y continuas. God is sovereign Dios es soberano and man is responsible. y el hombre es responsable.
for his actions, por sus acciones, for his words, por sus palabras, for his decisions. por sus decisiones. Now, what does that mean in the case of a trial that you've gone through? Ahora, ¿qué significa eso en el caso de una prueba que tú has atravesado? It means that if someone hurt you in the past, Eso quiere decir que si alguien te lastimó en el pasado, if someone wounded you or abused you or did something to you that hurt you greatly, si alguien hizo algo que es abuso o te causó gran dolor, that person is wrong. esa persona está mal. That person is responsible. Esa persona es responsable. It doesn't mean that because God was in control of that whole situation that person wasn't wrong or isn't responsible for hurting you. No quiere decir de que el hecho de que Dios estaba en control, de que esta persona no está equivocada o hizo algo mal. Now we're going to talk about this more. God was in control of the whole situation. Y vamos a hablar más de esto. Dios estaba en control de esas situaciones. But at the same time, Y al mismo tiempo, God gives us a will, he gives us a mind. We do things and say things that he holds us responsible for. Dios nos da una voluntad y una mente de la cual somos responsables. So if someone has hurt you in the past, that person is responsible for what they did. Si alguien te hizo daño en el pasado, esa persona es responsable por eso. And we're going to talk about this. God had a plan in everything that he was doing in Jacob's life for those 20 years. Y yo quiero hablar de esto. Dios tenía un plan en todo lo que ocurrió en los 20 años, en esos 20 años de la vida de Jacob. God knew what Laban was going to do to him. Dios sabía lo que Labán le iba a hacer. He knew how he would be hurt and abused and taken advantage of. Él sabía cómo iba a ser lastimado y abusado. Iban a aprovecharse de él. And none of that changed God's plan or God's purpose for Jacob's life. Y nada de eso cambió el plan o el propósito de Dios para la vida de Jacob. But that doesn't mean that Laban wasn't responsible for every single thing he did to Jacob. Pero esto no quiere decir que Labán no era responsable de cada una de las cosas que le hizo a Jacob. He was. Él lo era. And at this point, God begins to cause Laban to pay the price. Y en este momento Dios está comenzando a causar que Labán pague el precio. He takes everything away from Laban. Le quita todo a Labán. He takes his family away from him. Le quita su familia. He takes Jacob, who made him a wealthy man, he takes that away. Hace que Jacob se convierta en un hombre rico. He even takes his gods away from him. Le quita sus dioses. Laban leaves this situation with nothing. Labán sale de esta situación sin nada. You see, God will take care of the injustices in your life. Dios se va a ocupar de las injusticias en tu vida. One way or another, De una forma u otra, he'll make it right. Él va a corregir esa situación. Amen? Amén. But we know that in the midst of all of that, God is sovereign. Pero sabemos, aunque en medio de todo eso, Dios es soberano. So, being honest and open and real about how you were hurt in the past, Ser honesto, real y auténtico sobre cómo has sido lastimado en el pasado. expressing anger, disappointment, frustration, even frustration toward God, Expresar enojo, frustración, decepción, aún frustración hacia Dios. all of that is healthy and okay as long as it's done in the right place with the right people. Todo eso está bien, es correcto y es saludable, siempre y cuando sea hecho en el lugar correcto y con la gente correcta. And I would even argue it's necessary. Y yo haría el argumento de que es necesario. It's necessary in a counseling setting. It's necessary to get that stuff out of your heart. Es necesario en un ambiente de consejería. God wants us to feel those things. Dios quiere que nosotros podamos sentir He eso. doesn't want us to pretend that those things didn't happen Dios no quiere que nosotros pretendamos que nada de eso no ocurrió and say, well, God's sovereign. y solamente decir Dios es soberano, God's in control. Dios está en control. So you don't have to be angry, frustrated, upset about all the things that have happened to you in your life. Para no tener, o más bien reprimir tu enojo o todas las frustraciones que has tenido en tu vida. You know, I think the greatest example of this is in the New Testament. Yo creo que uno de los mejores ejemplos de esto está en el Nuevo Testamento. And in John chapter 11, En Juan capítulo 11, and I want you to turn there. We're just going to look at two verses, verses 5 and 6. y vamos a ir allá, Juan 11, del 5 al 6.
11:5-6, and we have the story here. I'll give you a little context. Y esta es una historia que nos va a dar un poco de contexto. Jesus was very close to this family. Jesús era muy cercano a esta familia, Martha, Mary, and Lazarus. Marta, María y Lázaro. And Lazarus was one of his very closest friends, most close friends. Y Lázaro era uno de los amigos más íntimos de Jesús. And Jesus finds out that Lazarus is sick Y Jesús se entera de que Lázaro estaba enfermo before he dies. antes de que muriera. And this is Jesus, the Jesus who healed sick people for 3.5 years. Este es Jesús, el Jesús que sanó a muchos enfermos por 3 años y medio. Now listen to this. He knew he could heal Lazarus Jesús sabía que podía sanar a Lázaro and prevent him from dying. y prevenir su muerte. Martha knew he could heal Lazarus Marta sabía que Jesús podía sanar a Lázaro and prevent him from dying. y prevenir su muerte. Mary knew that he could heal Lazarus María sabía que Jesús podía sanar a Lázaro and prevent him from dying. y prevenir su muerte. But listen to what verse 5 and 6 tells us Jesus decided to do. Pero vamos a ver qué dicen los versículos 5 y 6 que Jesús decidió hacer. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. So when he heard that Lazarus was ill, Cuando oyó pues que estaba enfermo, he stayed 2 days longer in the place where he was. se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba. So he heard that Lazarus was sick, Él se enteró de que Lázaro estaba enfermo and he ran to where he was right away. y se fue de una vez para allá. Is that what he did? ¿Fue lo que hizo? No. He stayed where he was for 2 more days. Se quedó donde estaba por 2 días más, He waited, esperó, knowing conociendo y sabiendo that Lazarus would die. de que Lázaro iba a morir. Now that's one aspect of the story. Este es un aspecto de esa historia. But John actually tells us why he did it. Pero Juan dice, ¿por qué Jesús tomó esta decisión? Why did Jesus wait? ¿Por qué Jesús esperó? Why did he not heal Lazarus? ¿Por qué no sanó a Lázaro? Why did he not run and take care of this problem? ¿Por qué no corrió a tratar con este problema de una vez? Why did he not prevent one of his best friends from dying? ¿Por qué no previnió la muerte de uno de sus mejores amigos? Verse 5 tells us why. El versículo 5 lo dice. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. El 5 dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. He loved them. Jesús los amaba, That's why he waited. por eso esperó. Wait a minute. Ahora un momentito ahí. If he loved them, why didn't he heal him? Si tú lo amabas, ¿por qué no lo sanaste? If he loved him, why didn't he prevent him from dying? Si tú lo amabas, ¿por qué no evitaste su muerte? If he loved him, why did he let him go through that? Si tú lo amabas, ¿por qué permitiste que él pasara a través de eso? If he loved them, why did he let them go through that tragedy as a family? Si tú los amabas, ¿por qué permitiste que ellos atravesaran esta tragedia como familia? It says right here, because he loved them. Lo dice aquí, porque los amaba. That's why he did it. Por eso lo hizo. That's why he waited. Por eso él esperó. You know, oftentimes we look at our lives and we think, if God loved me, Muchas veces vemos a nuestra vida y pensamos, bueno, si Dios me ama, he would not have allowed me to go through that. no hubiera permitido que yo pasara por esto o por lo otro. He would have stopped it before it happened. Él lo hubiera detenido antes que me ocurriera. You know, we may understand, well, he allowed that to happen so he would get greater glory. We understand that. Tal vez podemos entender por qué Él permitió que ciertas cosas pasaran para que Él llevase esa gloria. Or maybe we think, I just don't know why he allowed me to go through those things that I went through. O tal vez pensamos, bueno, yo no sé por qué Él permitió que yo pasase por esto. But see, this tells us here, he doesn't just allow us to go through things because he wants greater glory. Y esto nos dice que Él no solamente permite que estas cosas pasen para que Él se lleve más gloria. That's part of it, and he gets greater glory. Esto es una parte y Él se lleva gloria por esto. But that's not the only reason. Pero esta no es la única razón. And the Word of God is telling us that we don't have to say, I don't know why I went through those things. Y Dios tampoco está diciendo que tenemos que decir, bueno, yo no sé por qué pasé por esto. We know that if we went through it,
sabemos que si atravesamos por eso, it was because he loved us. es porque nos amaba. Because he loved us. Porque nos amaba. That's hard to do. Eso es difícil de Think hacer. about the things you've gone through in your life, Piensa todas las cosas que has atravesado en tu vida. and you think, I know God loved me because he delivered me from that difficult thing. Y poder decir, bueno, yo sé que Dios me amaba porque me libró de esto. But this text is telling us he loves you when he doesn't deliver you from it. Pero esto dice, Dios te amaba aun cuando no te libró de eso. When he waits to deliver you from it. O cuando espera para librarte de eso. When he allows you to go through it. Cuando permite que tú atravieses eso. Now we also see when he goes to Lazarus finally. Y ahora vemos cuando Jesús finalmente llega donde Lázaro. By the time he finally gets there, Al momento en que Jesús finalmente llega allá, Lazarus is dead. Lázaro está muerto. He's been in the grave for 4 days. Ha estado en sepultura por 4 días. People are upset with Jesus. La gente está molesta y decepcionada de Jesús. You know, Mary says, why didn't you come? Why didn't you heal Lazarus? Why did you let us down? I thought you were our friend. María le dice, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no sanaste a Lázaro? ¿Por qué nos decepcionaste? Yo pensé que ese era tu amigo. Why did you do this? You could have healed him. ¿Por qué lo hiciste? Tú pudiste haberlo sanado. Jesus allowed all of that pain, all of that hurt, Jesús permitió todo ese dolor, all of that frustration, even toward him directly, toda esa frustración, mucha de ella dirigida a él mismo, to happen. que ocurriera. And then we have the shortest verse in all the Bible. It's only 2 words. Y luego tenemos el versículo más corto de todas las escrituras, compuesto por 2 palabras únicamente. Jesus wept. Jesús lloró. Jesus wept. Jesús lloró. Jesus went into that situation Jesús entró en esa situación that he could have changed, que él pudo haber cambiado, that he could have prevented the pain. que él pudo haber evitado ese dolor. He could have taken away the pain by healing Lazarus. Él pudo haber sustraído ese dolor a través de sanar a Lázaro. Not only did he allow it to happen, No solamente permitió que ocurriera, I mean, I don't know how you can read the text and not see that he actually caused it to happen. de verdad no sé cómo podemos leer el texto y no pensar que él lo causó. He purposely waited, Él decididamente esperó and then he steps into that pain y luego entra en ese dolor and he weeps. y llora, He weeps. llora, He feels the pain. siente el dolor, He processes the pain. procesa el dolor. Amen? Amén. There are times in our lives, there are situations in our lives, there are difficulties in our lives that God allows us to go through. Hay momentos, situaciones y dificultades en nuestra vida que Dios permite que atravesemos Because he loves us. porque nos ama, Because he's using those things porque Él está utilizando estas cosas to change us. para cambiarnos, Because he wants to bring out the pain in our hearts that needs to be processed and dealt with. porque quiere sacar el dolor que está en nuestro corazón con el que se debe tratar y se debe procesar. But of course we know that the story of Lazarus isn't over yet. Pero sabemos que la historia de Lázaro no termina ahí. Yes, Jesus waited. Yes, Jesus did not heal him. That's true. Sí, Jesús esperó y no lo sanó, eso es verdad. And yes, Jesus allowed him to die. Y sí, Jesús permitió que él muriera, But the story isn't over yet. pero la historia no termina ahí. How does the story end? ¿Cómo termina esta historia? What does Jesus do? ¿Qué hace Jesús? He raises Lazarus from the dead. Lo levanta de entre los muertos. He raises him up out of the grave. Lo resucita de la sepultura. He does not leave him in the grave. No lo deja en el sepulcro. You see, there are times in our life when we've gone through great trials and great difficulties. Hay veces en nuestra vida que atravesamos grandes pruebas y dificultades. And we've wondered, does God love me? Y nos preguntamos, ¿será que Dios me ama? If he loved me, he would allow me to go through that. Si Él me amase, Él no me dejara que yo pase por esto. And we wonder, why did I have to go through that? Y nos preguntamos, ¿por qué será que tengo que atravesar esto? Why couldn't he delivered me from it? ¿Por qué no puede librarme de esto? And the answer is because he has a greater plan.
Y la respuesta es porque tiene un plan mayor. You see, his plan is resurrection, to resurrect. Su plan es la resurrección, el resucitar. But in order for resurrection to happen, death has to come first. Pero para que ocurra la resurrección, la muerte tiene que ocurrir primero. You see, this is the message of God's sovereignty and his power. Este es el mensaje de la soberanía y el poder de Dios. Jesus makes all things new. Jesús hace todas las cosas nuevas. Even if you went through the most horrendous pain imaginable, and some of you have. Aún se has atravesado el dolor más horrendo y muchos de los que están aquí lo han atravesado. Every kind of pain imaginable, every kind of abuse imaginable, anything. Todo tipo de dolor o abuso que se puedan imaginar, todo. It doesn't matter what it is. No importa lo que sea, It doesn't matter what it was in the past. no importa qué haya sido en el pasado, Jesus makes all things new. Jesús hace todas las cosas nuevas. You believe that this morning? ¿Lo crees? Let me say it again, Lo diré de nuevamente, because I think only 3 people believe it. So let me say it again. porque solamente creo que 3 lo creen. No matter what you've gone through in the past, No importa lo que hayas pasado, no matter how bad it was, ni cuán malo haya sido, no matter what happened, lo que haya ocurrido, Jesus makes all things new. Jesús hace todas las cosas nuevas. Amen? Jesus is the mitigating factor. Jesús es el factor mitigante. Jesus can change anything. Jesús puede cambiar todo, Jesus can transform anything. puede transformar todo, Jesus can heal anything. puede sanar todo, Anyone. a cualquiera. And it doesn't matter if it's whatever the situation is, whatever the relationship is, if it's completely gone, if it's completely dead, Jesus can still resurrect it. No importa quién es o cuál sea la relación, si está ida del todo, si está muerta, Jesús puede resucitarlo. Now that answers a question. Ahora, eso responde a una pregunta. Why would he allow us to go through that if he's sovereign and could have prevented it? Si Él es soberano y pudo haberlo prevenido, ¿por qué permitió que pasáramos por eso? Because the story's not over. He can still resurrect. He can still heal. He can still make the Y situation la new. razón es porque la historia no se ha acabado. Él puede sanar, puede resucitar. Jesus can do that. Jesús puede hacer esto. Number 2, Número 2, how do we process how God is at work in our trials, in our lives? ¿cómo procesamos que Dios está trabajando en nuestras pruebas, en las pruebas de nuestra vida? So we look back in our past, we look at our lives, and we see that we went through difficult trials that God did not prevent. Vemos a nuestro pasado, vemos nuestra historia y vemos que hay situaciones y pruebas difíciles que Dios no evitó. How do we now say, Lord, what were you trying to do in my life? What were you trying to teach me? What were you trying to help me understand by allowing me to go through those trials? ¿Cómo decimos, Señor, qué me quieres mostrar? ¿Qué me estás enseñando? ¿Cuál era el propósito con permitirme que yo atravesase esta situación? Once we have established that, and we can start to have a dialogue with God and with others that can help us about those past trials. Y podemos iniciar un diálogo con Dios y con otros que nos ayude a comprender estas pruebas del pasado. Because no longer are we saying, well, maybe God didn't love me, or maybe why did God allow me to do that? We've solved that issue. We've solved that problem. He did love us. Porque ya no estamos en la etapa donde estamos dudando si Dios nos amaba cuando permitió que esto ocurriese. He was sovereign and powerful, and he loved us at the same time through all of that. Respondimos que Él es soberano y nos amaba al mismo tiempo en medio de esa situación. But that's not over. God's not finished yet. He's still using that to help you grow and mature and develop character in your life. Pero esto no está terminado. Dios está utilizando esto para que tú crezcas y madures en carácter en tu vida. So we see that Laban gets angry, he's frustrated, and Jacob gets angry, he's frustrated with Laban. Y vemos que Jacob se enoja y está frustrado y enojado con Labán. And we can just imagine that everything he tells Laban at this point, his voice is shaken with emotion, maybe he's angry. Y podemos imaginarnos que en este momento que Jacob está expresando su frustración, tal vez con una voz temblorosa que expresa mucho su enojo. And he talks to Laban about all those 20 years of all that time of what he went through. Y hace referencia constante de todas las cosas que pasaron durante estos 20 años. And we have
And we see here in this dialogue 3 ways that we can process trials that we've been through in the past. Y vemos en este diálogo 3 formas, 3 maneras en las que podemos procesar ese dolor que hemos tenido del pasado. Number 1, those trials that have already happened to us, they're measurable. Número 1, estas dificultades han ocurrido en el pasado y son mensurables. Verse 38 Versículo 38 says, these 20 years, dice, estos 20 años. these 20 years. Estos 20 años. Now, when Jacob says this, it's the end of that situation. It's the end of that trial, the end of that problem. Cuando Jacob dice esto, es el final, la conclusión de estos problemas, de esta prueba. In other words, the trial came to an end. En otras palabras, se finiquitó el problema. It lasted for 20 years, Duró 20 años, but it ended. pero acabó, culminó. You can take courage in that. Whatever you're going through, whatever you've gone through, it will come to an end. Puedes ser animado a través de eso. Cualquiera que sea la situación que esté atravesando, va a llegar a su fin. You know, the Bible says, this too will pass. La Biblia dice que esto también va a pasar, a culminar. Even if we go through a trial for an entire life, Aún si atravesamos una prueba durante toda nuestra vida, as Christians, it'll end and we'll be in heaven, and the trial will seem like it was 2 minutes. cuando morimos y salimos de este mundo y estemos con Dios, esa prueba se va a ver como si haya durado 2 minutos. Every trial comes to an end. Toda prueba llega a su fin. But see, the way to really understand this is to look back in your past and see the trials you've already been through. Y la forma en que verdaderamente podemos comprender esto es ver hacia atrás a las pruebas que hemos tenido y que has atravesado. Where you can look back and have the perspective of seeing the entire thing. Cuando puedes ver hacia atrás y tienes la perspectiva completa de todo lo que ocurrió, It's measurable. es mensurable, tiene medida. Number 2, trials produce maturity and character. Número 2, las pruebas producen madurez y carácter. Like nothing else. There's nothing else that God uses in our lives that produce maturity and character. Como nada, como todo lo que Dios utiliza en nuestra vida para que nosotros maduremos y crezcamos en carácter. Trials do. Y las pruebas no son la excepción. We are not going to have character produced in our life when we get whatever we want and life is easy and everything's just wonderful. No vamos a crecer en nuestro carácter cuando en nuestra vida siempre recibimos lo que queremos y todo pasa como queremos. That doesn't produce character. Eso no produce carácter. It doesn't produce maturity. Eso no produce madurez. If I give my kids everything they want whenever they want it. Siguen. If I give my kids whatever they want whenever they want it. Si yo a mis hijos les doy lo que sea que ellos quieren cuando ellos lo quieren, A milkshake for breakfast, lunch and dinner every day. si les doy un batido de helado para desayuno, almuerzo y cena, That's not going to produce character in their lives. eso no va a producir ningún tipo de carácter en la vida de It's going to ellos. destroy them. Eso los va a destruir. So Jacob talks here about how the character was produced in his life through these trials. Y Jacob hace referencia de que cómo su carácter creció a través de esta prueba. He tells Laban, through all these years I could have taken advantage of you. I could have lied to you. Jacob dice, durante todos estos años yo te pude haber mentido y me pude haber aprovechado de ti. You know, there were times when he was out there with the sheep all by himself. Nobody else was out there. Muchas veces que Jacob estuvo en el campo solo con todas las ovejas, With Laban's flock. las ovejas y el rebaño de Labán, And Laban would have never known what happened. y Labán nunca se hubiera enterado. And Jacob says here in the text here, he says there were times when wild animals would kill the sheep. Y Jacob hace referencia en el texto y dice, hubo ocasiones en que bestias salvajes destrozaron a tus ovejas, But I didn't go and tell you about that. pero yo no fui y te dije, I took the loss myself. yo asumí la pérdida, I took the loss. yo asumí esa And pérdida. then when he reported came back to Laban and reported the flock, if there was any sheep missing, Laban would have to pay for that loss again a second time. Jacob. Or Jacob would have to pay for that loss a second time. Y luego cuando Jacob reportaba la entrega del rebaño, tenía que pagar por segunda vez por la pérdida de esta oveja. He said, when I'm out there all by myself with the sheep and there was no one around that would have saw my actions. No había nadie que pudiera ver mis acciones cuando estaba allá en el campo solo.
I was out there, I could have killed one of the sheep and I could have eaten one of your sheep and you would have never known. Yo muy bien podía haber matado una de tus ovejas y me la llevaba para comérmela, But I didn't do that. pero nunca hice eso. He said, I was out there in the cold at night in the desert where it gets really cold at night and during the day it's really, really hot. Estuve en el desierto, en la calor del día y el frío de la noche. And you go through those extremes every single day. Really hot during the day, really cold at night. Ahora imagínense pasar de estos extremos todos los días, la calor del día del desierto y que en la noche es muy frío. And he's saying, I suffered through all of that. Y dijo, yo sufrí a través de todo eso, Knowing that he was being taken advantage of. sabiendo que tú te estabas aprovechando de mí. Now, how did Jacob's character change? Ahora, ¿cómo cambió el carácter de Jacob a través de esto? Well, remember who Jacob was before. Recuerden quién era Jacob antes de eso. Remember what Jacob's name means. Recuerden el significado del nombre de Jacob. Deceiver. Engañador. He was a deceiver. Él era un engañador. He deceived his brother and he deceived his father. Engañó a su hermano y a su padre. He was dishonest. Fue deshonesto. But during all of these 20 years, Pero durante estos 20 años, he passed the test. él pasó la prueba. See, he refused to try to deceive Laban and work a way for him to escape this difficult situation. Se rehusó de engañar a Labán como mecanismo para poder escaparse de esa situación. He refused to deceive. He refused to lie. He was honest and had integrity. Se rehusó a mentir y a ser deshonesto. Se enfocó en ser honesto e íntegro. And he passed the test that he had failed before. Y él pasó ahora la prueba que antes había reprobado. See, there are times in our lives that we go through difficulties and trials because God is giving us an opportunity to pass a test that we failed before. Muchas veces estamos atravesando dificultades en nuestras vidas donde Dios nos está dando la oportunidad de aprobar algo que habíamos reprobado en el pasado. Maybe before in our lives we were dishonest or we didn't have integrity when we were dealing with situations. Tal vez en el pasado éramos deshonestos o no éramos muy íntegros en cómo lidiábamos con ciertas situaciones, Or we didn't have the right attitude, o no teníamos la actitud correcta, or we didn't handle the situation correctly. o no manejábamos ciertas situaciones de la forma correcta. And suddenly we're like, well, here I am in the same situation again, and we can't figure out why. Y luego estamos, bueno, aquí estoy de nuevo en la misma situación, no sé por qué. That's why God is giving you another opportunity to do the right thing this time. Esta es la razón. Dios te está dando la oportunidad de hacerlo correcto esta vez. This time Esta vez. to make the right decision. Que hagas la decisión o tomes la To decisión trust correcta. Him instead of to trust yourself. De confiar en Él en lugar de confiar en ti. To act with integrity and character. De actuar con integridad y con carácter. See, that's how integrity and character is developed in our lives. Así se desarrolla la integridad y el carácter en nuestras vidas. By God giving us an opportunity to actually act with integrity and character. Cuando Dios nos da oportunidades donde realmente podemos actuar con integridad y con carácter. And it's usually during a difficult situation because that means the stakes are high. Y usualmente es una situación difícil porque quiere decir que lo que está en juego es algo alto. So there's Grande. there's a temptation to do it the wrong way because there's a lot at risk. Así que hay una tentación, un incentivo para hacerlo incorrecto y salirlo más rápido porque hay mucho en riesgo. You see, that's the test. Esa es la prueba. You know, you can't fashion metal unless you turn up the furnace. You can't mold metal unless you turn up the furnace. No, uno no puede moldear el hierro o los metales sin que se afine el horno. You see, God shapes us, He molds us, He changes us in the midst of the heat of trials and difficulties. Dios nos moldea y nos da forma en el medio del calor de las pruebas. That's when it happens. Ahí es donde ocurre. You see, it took Jacob a long time. It took him 20 years. Le tomó a Jacob 20 años, But he finally learned. pero aprendió. And the last thing that trials bring into our lives is that they magnify God. Y lo último que producen las pruebas en nuestras vidas, es que magnifican a Dios. Trials magnify God. Las pruebas magnifican a Dios. Verse 42. Versículo 42. If the God of my father, the God of Abraham, the fear of Isaac, had not been on my side, surely now you would have sent me away empty-handed. God saw my affliction and the labor of my hands and rebuked you last night. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me dejarías ir ahora sin nada. Pero Dios ha visto mi aflicción y el duro trabajo de mis manos,
por eso te reprendió anoche. You see, at this point, in the midst of Jacob's processing all of this, En el medio de que Jacob estuvo procesando todo esto, he's able to come to the understanding se le es posible llegar al entendimiento that in all of it, God was with him. de que en medio de todo Dios estuvo And that in all of it, God's name is glorified. y que en medio de todo el nombre de Dios es glorificado. And he even says to Laban, God rebuked you when he appeared to you last night. Y incluso le dice a Labán, Dios te reprendió anoche. But you know what he says is he glorifies God. He says, if it wasn't for God during all those 20 years, Y él glorifica a Dios porque dice, si no fuese por Dios durante estos 20 años, and all those difficult things that I went through, en todas las dificultades que yo pasé, it was God who protected me. It was God who saw my affliction. It was God who was with me the whole time. fue Dios quien me protegió y vio mi aflicción y estuvo conmigo durante todo ese tiempo. So oftentimes we think the only time we really believe that God was actually with us is if he delivers us out of difficulty. Muchas veces pensamos que únicamente el momento donde Dios precisamente está con nosotros es si nos libra de la dificultad. Listen to how many testimonies you hear about how God was with me through all those difficult years. Y escuchen cuántos testimonios podrán decir de que Dios estuvo conmigo durante todos estos años. No, most of the time it's, this is my testimony, God delivered me from that difficult thing, or God provided for that difficult situation. Pero muchas veces los testimonios son, Dios me libró de esta situación, me sacó de esta situación. But see, what glorifies God as much as the times when he delivers us, or even more, Pero lo que glorifica a Dios, mucho más que cuando decimos, bueno, me libró de esta situación, it was in the midst of the situation, God was with me. es cuando establecemos que en el medio de la situación Dios está o estuvo conmigo. I had peace in the midst of that health situation. Tengo paz en medio de esta aflicción de salud. I was in the hospital bed. Estaba en la cama del hospital. I was in physical pain. Estaba en dolor físico, But I felt the presence of the Lord. pero sentí la presencia del Señor. I felt the peace of the Lord. Sentí la paz del Señor. God is glorified in that. Dios es glorificado en eso. The relationship was difficult. It was problematic. It was hard. La relación era difícil, problemática. Maybe you grew up in a difficult home. Tal vez creciste en un hogar difícil, But the whole time you went through that, God was with you. pero en medio de todo lo que atravesaste, Dios estuvo ahí. You know, I think about in my life, I grew up in a very difficult situation in my family. Bueno, yo pienso en mi propia historia, yo crecí en un hogar muy difícil, A very dysfunctional environment un ambiente muy disfuncional, with a lot of abuse, a lot of alcoholism, a lot of problems. con mucho abuso, alcoholismo y otros problemas. Now, God didn't deliver me out of that. Pero Dios no me libró de eso sacándome. He didn't, and I was a Christian. Y yo era cristiano. I was a Christian. Yo era cristiano. In fact, I had invitations. My brother even invited me to come and live with him in a different city to be able to escape some of that. Y de hecho, en esos momentos yo tuve varias invitaciones. Una de ellas de mi hermano que me invitó a mudarme con él en otra ciudad. But I couldn't do it. I couldn't leave my mother. Pero yo no podía dejar a mi mamá. So I was in the middle of that situation, Así que estando en el medio de esta situación, and for many factors, many different factors caused that situation. It wasn't just the fault of my parents. pero había muchos factores. No era únicamente la falta de mis padres. It was many factors. Había muchos factores. In the middle of all of that, En medio de todo eso, God was with me. Dios estuvo conmigo. I remember feeling his peace, feeling his presence, knowing that he was keeping me and protecting me and guiding me through that situation. Yo recuerdo sentir su paz y su presencia dirigiéndome y cuidándome en medio de todo eso. And because he brought me through all of that, Y porque Él estuvo conmigo en medio de todo eso, because I experienced all of that, porque experimenté todo eso, because I went through all of that pain and hurt, porque atravesé todo ese dolor, God uses that experience to be able to interact with people who are in the same situation. Dios utiliza esta situación para que yo pueda empatizar con personas que están atravesando esta misma situación. To his glory. Para su gloria. See, when I talk to someone who's been through that, it's real. It's not theoretical, whatever
advice I'm going to give. Cuando estoy hablando con una persona que está atravesando o atravesó eso, lo que le voy a decir es real, no es teoría, Because I've been there. porque yo he atravesado eso. God uses the hurts, the wounds, the trials, the difficulties, everything in your life. Dios usa el dolor, las heridas, las pruebas en tu vida. There's nothing that has ever happened to you that was outside of His sovereignty. Nunca ha habido algo que te ha ocurrido que está fuera de su soberanía. There was nothing that has ever happened to you that was outside of His love. Nada que haya ocurrido que esté fuera de su amor. He can do anything. He can heal any wound. He can heal any brokenness. Él puede sanar cualquier herida, cualquier quebranto. Now, how do we move forward? ¿Y cómo nos movemos hacia adelante? I want to give you 2 points of application. Quiero darles 2 puntos de aplicación. And I want to tell you that the place where the application of this is grounded, the place where it happens, Y yo quiero decirles que la base de estas aplicaciones it's in prayer. es la oración. I'm so grateful that we had that prayer seminar last week with Pastor Adam. Estoy muy agradecido que la semana pasada tuvimos este seminario de oración con el pastor Adán. Prayer is the place where you process through all of this. La oración es el lugar donde tú procesas todo esto. Oftentimes when it comes to the sovereignty of God, people say, well, why should I pray if God's all powerful and sovereign? Muchas veces cuando se trata de la soberanía de Dios, la gente dice, bueno, ¿por qué tengo que orar si Dios es todopoderoso y es soberano? He already knows everything. Why do I need to tell him? I don't need to tell him anything when I pray. ¿Para qué tengo que orar si él sabe todo? But this No le is- estoy diciendo nada nuevo. You don't have to tell God what to do in prayer. You have to process through what He's doing in you. No tienes que decirle a Dios qué hacer en la oración, tienes que procesar lo que estás atravesando. That's what you said, right? Right. What He's doing in you. Lo So- que Él está haciendo en ti So para in procesarlo. your prayer time this week, Así que en tu tiempo de oración esta semana, begin to pray and ask the Lord about things that have happened in your past. ora al Señor que te ayuda a procesar las cosas que has experimentado en el pasado. Meditating on what we looked at, the situation that Jacob went through with Laban. Y viéndolo en el espejo de la situación que Jacob atravesó con Labán. Ask yourself, what kind of person was I before I went through that trial? Y pensar, ¿qué tipo de persona era yo antes de entrar en esta prueba? What kind of person was I before the trial? ¿Qué tipo de persona era yo antes de esa prueba? What kind of person am I after the trial? ¿Y qué tipo de persona soy después de esa prueba? In what ways have I changed and grown? ¿En qué formas he crecido, he cambiado? And then journal that, write it down. Y toma nota de eso. You know, you can take these things that we talk about on Sundays and reflect on those throughout the week. Tú puedes tomar estas cosas que nosotros conversamos los domingos y reflexionar en ellas durante el resto de la semana. And then number 2, reflect back on how many times God has been with you. Y número 2, reflexiona cuántas veces Dios ha estado contigo. Times that He prevented something from happening in your life. Oportunidades en las que Él evitó que ciertas cosas ocurrieran en tu vida. Or times when He was present in the middle of the difficulty. O veces en las que Él estuvo presente en el medio de la dificultad. Or protected you during those difficult times. O te protegió en medio de esas dificultades. Whatever your trial was, it could have been worse than it was. Y sea como haya sido tu prueba, siempre pudo haber sido peor. You're still alive. Pero estás vivo, You're still alive. tienes vida. God was with you. Dios estuvo contigo. He was with you then. Estuvo contigo en ese momento. He wasn't absent. Él no estaba ausente. He didn't abandon you. Él no te abandonó. He was with you. Estaba contigo. He's with you now. Y está contigo ahora. And He'll be with you in the future. Y estará contigo en el futuro. He is sovereign Es soberano and He loves you. y te ama. Amen? Amén. Let's pray. Oremos. Father, thank you. Padre, gracias. Thank you that you are a great God, Gracias de que tú eres un gran Dios. that you are an all-powerful God, Que tú eres un Dios todopoderoso. and you are all-loving. Y eres amoroso. You have a plan for our lives. Y tienes un plan para nuestras vidas. You have a purpose in everything Tú tienes un propósito en todo. to mold us,
para moldearnos, to make us para formarnos into the image of your Son, Jesus Christ, en la imagen de tu Hijo Jesucristo, so that he may get the glory para que Él se lleve la gloria in everything. en todo. Father, I pray that you would bring healing to those who need healing. Y oro para que tú traigas sanidad a aquellos que necesitan sanidad. Heal wounds. Sana heridas, Heal the hurts. sana el dolor. Lord, I pray that you would bring wisdom Y oro para que traigas sabiduría to those who are struggling. a aquellos que tienen dificultad And Lord, that you would let your will be accomplished y que tu voluntad sea cumplida in everything in our lives. en todo concerniente a nuestra vida. Lord, we thank you that you love us. Te damos gracia de que tú nos amas And we thank you that you are in control. y de que tú estás en control. In Jesus' name, En el nombre de Jesús, amen. amén.